So does that mean that we are rich or that we're born rich? Yes, very, very rich. Yeah. Millionaires, billionaires, gazillionaires. You know what? You want to know why? Why? Because you're rich in love, rich in family, rich in hugs and kisses. Riches are not just money. A lot of people are rich, they don't have that. You know, But you have a lot of that. were we born with a lot of money? If that's a question you were gonna ask? Yeah. No. But did we value everything that we had? Yes. Then I will say we were very rich. Yeah. And that kind of richness cannot be taken away. Money can be spent, money can be earned, but our family, that's there. Yeah. Yeah. Amen. Praise God for this family. Kabus ka man o dato, atong umpingan ang gihatag sa Dios kanato. Labaw sa tanan ang atong maayong relasyon sa Ginoo, ang atong pamilya, ang atong higala, ang atong mga trabaho, atong mga negosyo, kanunay ug dili nato kalimtan ang Dios nga maoy tuhogdan niini. Ang sulat ni Pablo dinhi sa 1 Timothy chapter 17 to 19 ingon siya din ha. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly give us all we need, our enjoyment. Verse 18, ingon siya din ha. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, and always be ready to share with others. In verse 19, kung ato kining buhaton o inyo kining buhaton, ingon sa verse 19, by doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future, so that they may experience true life. Si Paul igsuon nag-encourage kay Timothy nga isugid ang iyang mga pulong ngadto sa mga dato sa kayamanan, sa kwarta ba o sa wealth. Isugid ngadto kanila nga kanunay dili mosalig sa ilang kayamanan nga walay kasiguruhan, apan kanunay mosalig sa Dios maoy tinubdan sa tanan, ug magkinabuhi nga mataro nga angay kahimutan sa Dios ug andam sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kay pinaagi ni ini ingon sa verse 19 ingon siya dara, kun mao kini ang ilang buhaton, nagatigom sila og bahandi didto sa langit nga dili gayud mawala, ug madawat nila ang tinuod nga kinabuhi. Ang tinuod igsuon, ang tinuod nga bahandi ato gayon ampingan, ang tinuod nga bahandi igsuon nga mao kita na atay maayong relasyon sa Ginoo. Atong ampingan ang ato ang maayong relasyon sa atong tibuok pamilya, kay nganuman igsuon atong mga higala nga tinuod nga nahigugma ato silang ampingan. Kay remember, God is faithful, nga ang Dios ihatag ni ana kanatong tanan. Kanunay ato ang ampingan. Magampo ko para kanimo igsuon. Unsa man ang imong gikinahanglan karon igsuon, remember na naay Dios nga nahigugma kanimo, naay Dios nga tinubdan sa tanan natong gikinahanglan, emotional man, physical man, material man, financial man, labaw sa tanan spiritual, na ay Dios nga tinubdan sa tanan nga ato ang kaduulan. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pulong karon nga adlaw. I pray Lord Jesus sa mga nagapaminaw, nagapamati, nagatuman sa imong mga pulong Ginoo. I pray Lord Jesus, ikaw magapanalangin kanila Lord Jesus. Maayong relasyon ya kanimo, kaluwasan magikan kanimo o Dios, pinaagi sa ilang pagtuo, pagsalig ya kanimo Lord. Pinaagi kanunay sa imong pulong. I pray Lord Jesus, ikaw Lord maghahatag kanila kalinaw, kalipay, maayong relasyon sa tibok pamilya. Lord, ikaw maghahatag Ginoo og wisdom, ikaw maghahatag og proteksyon usog sa
maayong panglawas sa matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong giya. Salamat Lord sa imong tabang. Salamat Lord sa imong grasya sa mga katawhan nimo nga nagkinahanglan kanimo kanunay. I pray Lord Jesus Lord nga bisan unsa man ang ilang estado sa kinabuhi, mayaman man o kabus, ikaw ang Dios magatudlo ngadto kanila Lord Jesus nga kanimo lamang mo salit Lord Jesus ang tinubdan sa tanan. Lord, salamat sa imong giya, sa proteksyon gikan sa amahan, inahan, mga batanon o kabataan, imo silang protektaran Lord Jesus. Protect them Lord, cover them with your most precious blood. Ug ikaw Lord maghatag ng lagpabot, kalampusan Ginoo sa mga desire silang kasing-kasing o God according sa imong kabubuton. Thank you Jesus, we praise you, we bless you. In Jesus name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.